OTET ପରୀକ୍ଷାର ଏପ୍ଲାଏ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମେସେଜ ଅପେକ୍ଷା ଯିଏ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମେସେଜ ଅଧିକ ଆସୁଛି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ କି ସାର୍ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି SCBC କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛି, ମୋର ମାର୍କ ସାର୍ ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି କିମ୍ବା କମ୍ ବି ଅଛି, ଧରାଯାଉ 80 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କିମ୍ବା କାହାର 120 ବି ଅଛି ସାର୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ SCBC କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛି, STରେ କରିଛି, SCରେ କରିଛି, ସାର୍ କ'ଣ ମୋତେ ଆଉ ଚାକିରି ମିଳିବନି କି ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଆପଣଙ୍କର? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେତେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଯଦିଓ କ୍ଲିଅର କରେ ନା, ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମନ ମାନିବ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ, ଆପଣ ତ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେବେନି। ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେବେ କି ଯେଉଁ ପିଲାଟା କ୍ୱାଲିଫାଇ ଥରେ ଆପଣଙ୍କର କରିଛି, ସିଓର ସଟ୍ ନୁହେଁ ଯେ ପୁରା ନିହାତି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବ, ହୁଏତ ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ ତ ସିଏ ହେବନି, କାହିଁକିନା ସେ ଶିଖିଛି ଯେ କେମିତି OTET ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଇଜିଲି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରାଯାଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ବି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କରିନାହାନ୍ତି, ଥରେ ଖାଲି ଆପଣ OTET ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ବାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍କୁ ଥରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଟାଇମ୍। ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣ ଜମାରୁ ମିସ୍ କରିବେନି। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଛି ଖାଲି ସେମିତିକା ୱେରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ମିନିମମ୍ ସିଲାବସ୍ 17 ଥର କଭରେଜ୍ ହେବ, 17 ଟାଇମ୍ସ। କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ କଭରେଜ୍ ହେବ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ ତ ହେବେନି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ, ଯିଏ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ଆପଣଙ୍କର ହେବା। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ, OTET, CTET, OSSTET ଏଇ ସବୁଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବେ। କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ଇନ୍ ନେଚର, ତାମାନେ କ'ଣ? ୟାର ମାର୍କ ଅନୁସାରେ କେବେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ଇନ୍ ନେଚର। ମୁଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପବ୍ଲିଶ କରିଥିଲି, ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପଲିସି ବାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍, ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍, ମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ତ ମୁଁ ଏତେ ଦେଖେଇନି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତଥା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପଲିସିକୁ ନେଇକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି। ଏବେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସିବା, OTET କଥା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରିଜର୍ଭେସନ୍ରେ ଧରାଯାଉ ମୋର ST, SC, SCBC ମାର୍କ ମୋର କମ୍ ରହିଲା, ତ ମୁଁ ମୋ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ପାଇବି। URରେ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପାଇବି? ଯଦି ମୋର ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ରୁହେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ST ପିଲାଟା, ମୁଁ ପକେଇଛି ବି STରେ ହିଁ, ମୁଁ ଜବ୍ କଥା କହୁଛି, STରେ ହିଁ ପକେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋର ମାର୍କ ଅଧିକ ରହିଲା ତ ମୁଁ STରେ ନ ପାଇକି ଆପଣଙ୍କର URରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଗଲି। ସେଇଭଳିଆ SC ପିଲା ବି URରେ ପାଇବ, SCBC ପିଲା ବି URରେ ପାଇବ। କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଯାହାର ମାର୍କ ଅଧିକ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର URରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଏ। କିନ୍ତୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପଲିସି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ସେ ନେଇଛି, ତାମାନେ କ'ଣ? ସିଏ ଯଦି ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ନେଇଛି, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ନେଇଛି, ଦେନ୍ ସିଏ ଆଉ UR କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଆପଣଙ୍କର କାଉଣ୍ଟ ନ ହେଇକି କେବଳ ନିଜ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କାଉଣ୍ଟ ହେବ। ତାମାନେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ୱେରେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଧରାଯାଉ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କଥା କହିବା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପିଲା CT ଆପଣଙ୍କର କରିଛି। ଏବେ CT କେଉଁ ମାର୍କ ଅନୁସାରେ କରିଛି? +2 ଅନୁସାରେ CT ହୁଏ। 10th ମାର୍କ ଯାହା ଥାଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମାର୍କ ଯାହା ଥାଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, +2ରେ ମିନିମମ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଦରକାର। ST, SC, SCBC ପିଲାଙ୍କର 45%, UR ପିଲାଙ୍କର 50%, ମିନିମମ୍ +2ରେ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର। ସେଇଭଳିଆ BEd ପିଲାଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ଦରକାର। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ନାହିଁ ହେଲେ ଆପଣ ତ BEd କେମିତି କଲେ? BEd ଆପଣଙ୍କର ତ ହେବନି, ରାଇଟ୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧରାଯାଉ, ଗୋଟେ ପିଲାର +2ରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି 55%, 55% +2ରେ ଅଛି। ଏବେ ସିଏ କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ନେଉଛି କି? ST, SC, SCBC ଜାଗାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର URରେ ନେଉଛି କି? ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ନେଉନି, ତାମାନେ ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲାର ଧରାଯାଉ 48% ଅଛି, ଧରାଯାଉ 48, ତାମାନେ ସିଏ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ନେବ ନା, ନହେଲେ ସିଏ ତ ଏଲିଜିବଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ।
ST SC SCBC रे ही सी पकेइबो नहले सी केमती यूआर पाई तो मिनिमम +2 रे 50% दरकार चिंता करंतु हो कि नहीं तेणुकर जदि आपण एई भलिया जदि सी रिलैक्सेशन नेला ता माने सी यूआर आपणकर पाइबनी पाइब कि से कहूँ परा जदि आपण कौनसी भी क्वालिफिकेशन रे किंबा एज रे रिलैक्सेशन नौछंती ताले आपण यूआर रे आपणकर काउंट होबो नहीं आपण केवल निज कैटेगरी रे ही सिलेक्शन आपणकर हेबे ठीक अछि एबे जार मार्क आपणकर +2 रे किंबा +3 रे कम अछि सी तो केवल निज कैटेगरी रे ही आपणकर होबो किंतु मने रखंतु ए पर्यंत ओडिसा रे जितकी भी आपणकर सिलेक्शन आपणकर हेछि कौनसी भी पिला को यही भलिया आपणकर माने कैटेगरी अनुसार बा यही भलिया पॉलिसी अनुसार सिलेक्शन है नहीं मु डॉक्यूमेंट भी आपको देखैछि ए पर्यंत कथा कहूँ इन फ्यूचर कौन हम कौन नहीं मुझे आपणकर जाई नहीं से ठीक अच्छे बुझीगले एवं ओटीईटी आपणकर कथा ओटीईटी मन रखु एगुड़ा केवल क्वालिफाइंग इन नेचर गोटे हूँ मैंडेटरी क्वालिफिकेशन आ गोटे क्वालिफाइंग इन नेचर माने ओटीईटी ओएसएसटीईटी सीटीईटी एगुड़ा केवल आपण क्वालिफाई करथिबा दरकार आपण कोनोसी भी कैटेगरी करंतु एसटी एससी एससीबीसी यूआर कोनोसी भी आपणकर कैटेगरी कहीं देखंतु गोटे जनरल पिलाटा से तो एसटी एससी एससीबीसी रे केबे करबनी बाकी जो एसटी एससी एससीबीसी पिला रहिले से माने केवल निजे कैटेगरी ही आपणकर करिवे हाँ कि नहीं बुझीगले एबे तेणुकरी से मार्क अनुसार आपणकर रिजर्वेशन पॉलिसी अप्लाई हुए नहीं मैंडेटरी क्वालिफिकेशन आपणकर अप्लाई हुए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन गोटे क्वालिफाइंग इन नेचर आपन को बुझापी पड़ो एबे जदि मु ओवरऑल कहवाई गले आवश्यकता आपणकर नहीं हेले भी आपन कहबे सर नाए मन मानुनी मन जेहेतु मानुनी आगामी दिन में आपणकर वैकेंसी आसीपे तेणुक वर्षे थरे मात्र आपणकर ओटीईटी बाहर तेणुक एत आप चिंता करंतु नहीं एत कौन पाई चिंता करेंगे ऑलरेडी आपण पाखे ओटीईटी सर्टिफिकेट अच्छी ना अच्छी ऑलरेडी तार लाइफ टाइम वैलिडिटी आपण पाखे अच्छी आपणकर मन जेहेतु करुच्ची परीक्षा देवाई दे दिंतु परीक्षा दे दिंतु जनरल कैटेगरी देवाई चाहते तो यूआर कैटेगरी आप दिंतु ठीक अच्छे किसी असुविधा नहीं एवं मन भलसे मन रखु यूआर कैटेगरी अप्लाई करेंगे मार्क तो आपन को 90 रु अधिक रखापी पड़ो मार्क आप 110 रु अधिक आप रखिदेवे किसी असुविधा नहीं किंतु टिके क्लास करने पड़ो जदि आप क्लास न करेंगे मार्क हुए तो कमी जापे आउ गोटे जिनस एप्लाई बेले ये यूआर आप एप्लाई करेंगे से तो +2 परसेंटेज भी आपणकर मागिब यदि मागिदेला आउ 50% जो पिलांकर अच्छी कि 50% रु अधिका अच्छी +2 कथा कहूँ कि ग्रेजुएसन कथा कहूँ तांकर तो किसी असुविधा नहीं सेठू यदि कम जो मानकर थी एप्लाई हम तो ओटीईटी रे एप्लाई कथा कहूँ जदि हो गला बहुत ही भल कहवाई गले सेमती भी देखूँ जदि रिजर्वेशन अनुसार आम आपंकर देखा भी ना तांकर तो से माने जदि क्वालिफिकेशन माने परसेंटेज रे ही तांकर आपंकर रिजर्वेशन नेले एज कथा तो दूर कथा एज तो बहुत अधिक आपंकर अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं जदि से रिलैक्सेशन आपंकर नहीं गले माने जो पिलार कहवाई गले सिंपल भाषा 50% रु कम अच्छी सी आपंकर तो क्वालिफिकेशन रिलैक्सेशन नापी बाध्य ना सी चाकरी पाई योग्य क्वालिफिकेशन रिलैक्सेशन नौ मन रखु आउ गोटे जिन पूरा बुले बाकी सिंपल एगुड़ा एपर्यंत ओडिशा रे आसी नाही ओडिशार कौन भी जॉब रे एपर्यंत एप्लाई आपणकर है ना कौन आपणकर हम कही हेनी मु वर्तमान कथा कहूँ वर्तमान पर्यंत एप्लाई है ना तेणुक आपण मैंने सिंपल जदि मन कहीं आपण जिते मन अस्थिर हम ना जिते जी बुझातु आपणकर मन तो मानबार नहीं तेणुक जेहेतु मन मानु ना परीक्षा देवाई मन आपण स्थिर करिछंती तेणुक परीक्षा दे दिंतु जेहेतु वर्षे थरे तो आसूची परीक्षा क्वालिफाई तो निहाती करेंगे 90+ तो सियोर शॉट आप रखी दिंतु तापर जहाँ हम देखा तेणुक वर्षे थरे आसूची मन मानुनी देखु मार्क आप ट्राई निहाती करेंगे 100+ रखापी सरला कथा ठीक अच्छे मन रखु यह केवल क्वालिफाइंग नेचर या अनुसार किसी सिलेक्शन आपणकर हुए ना
ठीक अच्छे हेले भी मन तो मानबनी जिते जी जहाँ बुझातु मन मानव कि मानुनि आपणकर भी तेणुक आपड़ दे दिंतु आउ कहारी कथा शुणुनि परीक्षा दिंतु आपन को देवाई मन हो परीक्षा दिंतु आउ काइंडली टिके पढ़ंतु किसी अलग जिन तो पढ़ार नहीं जो जिनस जूनियर टीचर सिलेबस सेम ओटीईटी जो एसएसटी सिलेबस सेम हाईस्कल टीचर सिलेबस आपणकर तेणुक काइंडली टाइम वेस्ट न करिकी एप्लाई स्टार्ट हम ओटीईटी आप एप्लाई कर दिंतु अधिक आप स्कोर रखु से सर्टिफिकेट तो अलरेडी आपणकर अच्छी ना नहीं पूर्व सर्टिफिकेट तो अच्छी ना सी तो आपंक लाइफ टाइम भैलिडिटी ये भी आपंकर आसीज यार भैलिडिटी लाइफ टाइम आपंकर रहिबो ठीक अच्छे एवं आपणकर इच्छा एप्लाई बेले आप निज इच्छा एप्लाई आपणकर करेंगे ठीक अच्छे थैंक यू जय जगन्नाथ धन्यवाद थैंक यू।